Tignan nyo dito guys sa Macau. Lahat ng construction nila, oh, safe, may safe barrier sila. Tanya. Tapos may lights pa para alam nila talaga na may construction. Tapos tignan nyo to guys. Oh. Meron silang safe na daanan para hindi nga naman lulubog. Tsaka ang tibay, oh. Kahit magtatalong ka. Oh. Sana all, no, guys. Oh. Tignan nyo. Galing, no, guys. Tapos bricks pa yan, ha. Nagamit nila sa daanan. Mga bricks. Galing, no. Galing dito talaga sa ibang bansa. Sana all. Kahit sa Pilipinas, sana all. Government, hoy, gising.